Pozdrav prijatelji! Zamislite ovu situaciju. Svakog jutra izađete u vrt, pogledate svoje paradajze i pomislite, još malo da pocrvene. Plodovi su veliki, zdravi, puni, ali kao da su stavi. Dani prolaze, a vi jedva čekate pravi domaći sočni zaogaj. I upravo tada većina ljudi napravi jednu grešku, samo čeka da priroda odradi svoje. Međutim, postoje nekoliko jednostavnih stvari koje možete uraditi da pomognete biljci da usmjeri svu svoju energiju na sazrijevanje plodova. U današnjem videu pokazat ću vam 3 provjerena koraka koje mogu ubrzati sazrijevanje paradajza na potpuno prirodan način i pomoći vam da ranije uživate u crvenim sočnim plodovima kao što vidite ovdje kod nas. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. Također moramo spomenuti da ova 3 koraka, korak broj 3 je pravo osvježenje i prava stvar. Da odmah krenemo. Prvi korak je uklanjanje donjih listova i skidanje vrhova biljaka. Ako paradajz već formira dovoljno cvjetnih etaža i približava se kraju sezone, nema potrebe da biljka raste u visinu i stvara nove cvjetove koji vjerovatno neće sazreti na vrijeme. Jednostavno otkrijte vrh glavne stabljike nekoliko listova ispod cvjetne grane. Na taj način biljka prestane trošiti energiju na razvoj novih cvjetova i novih listova i usmjerava svu svoju snagu na sazrijevanje postojećih plodova. Upravo to je ono što često pomogne biljci da brže sazri. Jako jednostavan i jako lagan korak, potrebno je samo par minuta. Sljedeća stvar, uklanjanje donjih listova. Dakle, donji listovi koji dodiruju zemlju ili potpuno zaklanjaju plodove i vrijeme je da ih uklonite. Te listovi troše vodu, hranjenje materije, a biljci u svojoj fazi više nisu potrebni. Kada ih postepeno uklanjate, poboljšate cirkulaciju zraka, smanjuje se rizik od bolesti, a biljka troši više energije na sazrijevanje plodova. Naravno, nemojte ih skinuti sve odjednom, gledajte da ih skidate postepeno i to je to. Dakle, ova 2 koraka, odnosno 2 koraka u jednom koraku su jako jednostavna i svi bi ih trebali primijeniti. Sljedeći korak, pravimo prirodni rastor koji pomaže u sazrijevanju, a ujedno i štiti biljku. Dakle, potrebno je samo 1 litar vode, 100 ml običnog mlijeka, 70 kapi joda. U principu, mlijeko na listovima stvara tanki zaštitni sloj koji može otežati razvoj pojedinih gljivičnih oboljenja, posebno kada je toplo i vlažno. Jod se koristi u malim količinama, mi ga ovdje koristimo kao 10 kapi, malo je jači, pomaže u održavanju zdravlja biljke, a mnogi vrtvari smatraju da biljka kada su pod manjim stresom bolje je zaštićene, lakše usmjeravaju energiju na razvoj sazrijevanja plodova. Važno je naglasiti da ovo nije čarobni napitak koji boji paradajz u crveno i doprinosi boljoj vitalnosti biljke, a ujedno i pomaže da kada je biljka vitalna dodaje lijepe i crvene plodove. U principu rastvor prskamo po cijeloj biljci ujutru ili navečer svako 7-10 dana, primijetite rastvor još nakon 3 dana. To je jedan jako jednostavan recept koji koristimo ga mi već u mnogim našim receptima, tako da je jako djelotvoran i kao zaštita i kao sredstvo koje ubrzava sazrijevanje biljaka. Dakle, važno naglasiti još jednom da ovaj rastor ne tjera paradajz da sazrije preko noći, ali pomaže da biljka ostane zdrava, samim tim smanjuje stres, pritisak bolesti i to je ono što biljci treba da ubrza sazrijevanje plodova. Posljednji korak je blago smanjujemo zalijevanje. Treći korak mnoge iznenadi, a upravo može dati završni poticaj da paradajz počne brzo sazrijevati. Kada su plodovi dosegli svoju punu veličinu i snagu, ostao im je samo da promijene boju. Nema potrebe da zemlja bude stalno mokra. Tada možete malo smanjiti zalijevanje. Zašto? Kada biljka ima manje vode, ona dobije signal da završava svoj ciklus. Umjesto da troši energiju na stvar novih listova i plodova, više energije usmjerava na dozrijevanje postojećih plodova. Osim toga, paradajz bude slađi, aromatičniji i ukusniji jer se plodovima nakuplja više šećera i suhih materija. Ali treba biti oprezan, ovo ne znači da moramo potpuno prestati zalijevati paradajz da se listovi uvjereno da se osuše, nego da samo smanjimo zalijevanje. Dakle, ako se zalijevaju paradajz svako 2 dana, zalijevajte ga svako 3. dan i to je to. U principu, to je to za ovaj kratki video. Primijenite ova 3 koraka i vaš paradajz će zriti puno bolje. Hvala što ste pratili ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.